Paprika je toploljubiva biljka i sadi se kada prestane opasnost od mraza i temperatura zemljišta se ustali na nekih 15 stepeni. Povoljni periodi za sadnju rasada paprike na otvorenom zavise od terena. U nižim dijelovima to je od 15. do 25. maja. Tada se berba očekuje oko 1. jula, a u višim dijelovima sadnja se obavlja od 25. maja do 10. juna. Tada se berba očekuje oko 15. jula. Vrlo je važno izbjegavati ranu sadnju, jer kada je zemljište hladno, korijen se slabo razvija, rast je usporen i listovi na paprici žute. A sa druge strane, biljke koje su posađene kasno se teško održavaju, ukoliko su temperature u tom periodu visoke. One će da pate od nedostatka vlage. Paprika zahtjeva plodna, strukturna zemljišta dobrog vodozračnog režima i naravno povoljnih fizičko-hemijskih osobina. Na isto mjesto papriku treba saditi tek nakon 4 do 5 godina. Rasad koji ste uzgajali u plastenicima mora biti prilagođen za nove uslove, kakvi su na otvorenom, što znači da rasad mora biti okaljen, to jest pripremljen za boravak vani. Sa kaljenjem treba početi barem 2 sedmice prije rasađivanja, smanjenjem broja zalijevanja, čestim provjetravanjem plastenika i snižavanjem temperature supstrata. Rasad je spreman za sadnju na otvorenom ukoliko ima 6 do 8 listova, dobro razvijen korijen i visinu stabla barem 15 cm. Najbolje rezultate sadnje paprike ostvarit ćete ako se rasad posadi nakon kiše ili zalijevanja, a naravno to se obavlja u večernjim satima. Ukoliko je zemljište u koje ste planirali posaditi paprike prije sadnje jako suho, njega treba zaliti, pustiti da se malo osuši pa tek onda pristupiti sadnji. Po metru kvadratnom potrebno je otprilike 7 do 8 presadnica. Rasađuju se u redove, a razmak između redova je od 60 do 70 cm, a od biljke do biljke je od 20 do 30 cm. Možete koristiti i ovakvu cik-cak metodu, tako da biljke u 2 reda ne budu jedna pored druge, nego jedna malo niže od one druge. Što se tiče dubine sadnje, trebala bi biti oko 5 do 6 cm, to je do kotilodena ili 1 cm dublje. Nije preporučljiva dublja sadnja zbog toga što treba više vremena da se zemljište ugrije na većoj dubini jer je primanje rasada tada otežano. Paprika se inače sadi na istu dubinu u kojoj je bila u čašicama u kojima je uzgajana, te možda samo malo zemlje preko da se lakše ukorijeni. Što se tiče navodnjavanja, paprika je najosjetljivija na nedostatak vlage u zemljištu poslije presađivanja i u fazi cvjetanja i razvoja plodova. Na lakšim zemljištima paprika se navodnjava češće, većim količinama vode, dok na težim to je potrebno raditi rjeđe, to jest manjim količinama vode. Nakon same sadnje papriku ne treba zalivati velikim zalivnim normama. Ako je zemljište zaliveno pred sadnju, onda je dovoljno oko 10 litara na kvadratni metar. Za vrijeme toplog vremena zalivnu normu povećavamo na 10 do 15 litara po metru kvadratnom i to ponavljamo 2 do 3 puta.
Nakon ukorjenjavanja papriku treba zaliti sa oko 20 do 30 litara po metru kvadratnom. Kontrolu stanja usjeva obavite nakon 5 do 7 dana i ako je potrebno popunite prazna mjesta i ponovite navodnjavanje. Da bi se paprika bolje primila i na pravi način ostvarila svoj jednogodišnji proces, neophodno je da zemljište bude vlažno, jer je paprika posebno osjetljiva nakon presađivanja, kao što sam rekla, i u fazi cvjetanja i formiranja ploda. Biljka će početi da žuti, a listovi će početi otpadati ukoliko je zemljište prevlažno. Navodnjavanje može biti kap po kap, koji se ujedno smatra i najefikasnijim, jer se na taj način obezbjeđuje optimalan odnos vode i zraka u zemljištu, kao i dobro ukorjenjavanje. Sama njega paprike podrazumijeva i više kultiviranja i okopavanja. Prvo okopavanje treba obaviti 10 dana nakon rasađivanja, a kasnije poslije svakog navodnjavanja ili jače kiše. Dubina kultiviranja je do 7 cm. U toku vegetacije potrebno je uraditi i 2 do 3 okopavanja kako bi se razmrvilo zemljište oko korijena i posjekao korov. A ono od čega najviše zavisi uspješna proizvodnja jeste prihranjivanje. Svaka faza razvoja biljke zahtjeva određen odnos hranjiva. Prva faza je naravno ukorjenjavanje biljke. Biljku ojačavamo sa većom dozom fosfora. NPK omjer trebao bi biti 10-40-10. Povećan sadržaj fosfora pospješuje razvoj korijena i ukorjenjavanje rasađene biljke. Njegov značaj u fazi ukorjenjavanja povećava se sa hladnoćom zemljišta. Druga je faza početnog rasta. Do zametanja plodova ujednačen odnos NPK hranjiva 10-10-10. Ova faza traje do početka intenzivnog cvjetanja i oplodnje. Približno je podjednako usvajanje osnovnih elemenata ishrane, ali fosfor ima značajnu ulogu u procesu cvjetanja, tako da je nadalje on konstantno prisutan. Treća faza je ona od zametanja do porasta prvih plodova. Do prve berbe biljci je potrebno više kalija i dušika. Tada omjer treba biti NPK 20-10-30. Kalij pospješuje boju, ukus, kvalitet i trajnost plodova paprike. Sa višim temperaturama i jačom svjetlošću povećava se potražnja dušika ili azota. A četvrta faza je faza intenzivnog plodonošenja. U plodonošenju još više biljci je potreban kalij. Omjer NPK sada treba biti 20-10-40. Što je više plodova na biljci, veća je i potražnja za kalijem. Od faze početnog porasta pa do kraja berbe potrebno je davati i kalcij kroz sistem za navodnjavanje ili folijarnom prihranom. Česta je pojava u paprici trulež vrha ploda, koja nastaje upravo uslijed nedostatka kalcija. A kao što vidite, malčiranje je dio posla koji je također vrlo koristan kako kod uzgoja drugih biljaka, tako naravno i kod uzgoja paprika. Možete koristiti organski malč poput sjena, slame, otkošene trave, ali prilikom toga je bitno da pazite da trava nije osjemenjena, te možete koristiti lišće i slične materijale. A tu su također i folije i agrotekstil pod koje se postavlja sistem za navodnjavanje kap po kap, koji se naravno može instalirati ispod ovog organskog malča. Prekrivanjem tla organskom masom tlo štitimo od vremenskih nepogoda koje uništavaju njegovu strukturu. Obilne padaline uzrok su ispiranja tla, pri čemu strada njegov gornji humusni sloj, pa tlo iz godine u godinu postaje sve siromašnije hranjivima. Kako se narušava vodeno-zračni odnos tla, ono postaje zbijeno, nepropusno i teško za obradu. Tlo koje nije malčirano izloženo je jakom utjecaju sunčevih zraka, naročito u ljetnim mjesecima,
pa je svakodnevno zalijevanje bilja neophodno kako bi preživjelo u pregrijanom i isušenom tlu. A u zimskim mjesecima golo tlo je izloženo smrzavanju, pa je rezultat toga uginuće brojnih malih korisnih životinja koje su zaslužne za stvaranje plodnog tla i povećanje humusa. Gredice koje su prekrivene debljim slojevima organske mase nisu pogodne za rast korova, a bitno utječemo i na temperaturu tla koja je ujednačena danju i noću, što pridonosi ujednačenom i bržem rastu biljnih kultura koje uzgajamo. Također malč čuva vlažnost tla, što uveliko smanjuje i potrebu za zalijevanjem. Malčiranjem vrta zapravo pomažemo sebi, a i biljkama, jer se naši poslovi svode na minimum ako uzmemo u obzir da malčirano tlo nema potrebe prekopavati jer suzbijamo korov, smanjuje se potreba za zalijevanjem, a tlo ispod biljnog pokrivača postaje rahlo i obogaćeno prirodnim gnojivima, pa štedimo i na kupovini gnojiva, vode i dakako štedimo svoju snagu.